Nrsimha, Jai Nrsimha, Jaya Jai Nrsimha. Sri Nrsimha, Jai Nrsimha, Jaya Jai Nrsimha. Praladesha, Jaya Padma, Mukha Padma Bringa. Ugram Virang Mahavishnu, Jvalantang Sarvato Mukha, Nrisingham Vishanam Bhadram, Mrityo Mrityum Namamyaham. Sri Jai Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Ki Jai. So Prahlad, Shiksha and Stotra, instructions and prayers by Prahlad Maharaj, las instrucciones y las oraciones de Prahlad Maharaj. The instructions, there are a few instructions to his father, and then there's a whole chapter, his instructions to his schoolmates. Lo que se refiere a las instrucciones, hay unas cuantas instrucciones que da a su padre, y luego están todo un capítulo de las instrucciones que da a los compañeros de clase. En Stotra, las oraciones, the whole 9th chapter, 42 verses are prayers by Prahlad Maharaj. El capítulo entero, el capítulo 9 del 7º canto, hay 42 versos que son oraciones de Prahlad Maharaj. And Srila Prabhupada, he quotes from both many times in his lectures. Srila Prabhupada cita de ambas partes muchas veces en sus clases. And because there's so many verses and instructions, I've taken 8. 4 from instructions, 4 from prayers. Como hay tantas instrucciones, tantos versos, he seleccionado 8, 4 versos de las instrucciones y 4 versos de las oraciones. Now the prayers, they are also actually instructions. There are so many important points Prahlad Maharaj expresses when he addresses Nrsimhadev. Las oraciones también en realidad son instrucciones. Cuando se dirige a Nrsimhadev, tantas cosas que dice, finalmente son para nuestro beneficio también. So let's start, vamos a empezar, with the first instruction he gives. And, well, I call it instruction, although it's just a reply to his father. Yo lo llamo una instrucción, luego veremos por qué. En realidad es una respuesta que él da a su padre. This is the verse. Tatsaru manye suravarya dehinam sada samudvigna diyam asatgrahat hitvatma patam griyamandakupam vanangato yat dharim ashrayeta. So Hiranyakashipu, he had asked Prahlad what was the best he had learned in school. Hiranyakashipu un día él le preguntó a su hijo, Prahlad, ¿qué es lo mejor que has aprendido en la escuela? And this was the reply. Esa era la respuesta. That actually has nothing to do with what he learned in school. No tiene nada que ver lo que aprendió en la escuela. Therefore he says, as far as I have learned from my spiritual master, lo que yo he aprendido de mi maestro espiritual. So, he addresses his father as Asurya Varya, not as father, but as the best of the demons. ¿No? Y él se dirige a su padre no como papá, sino como el mejor de los demonios, Asurya Varya. So he says, O best of the Asuras, the demons, king of the demons, as far as I have learned from my spiritual master, any person who has accepted a temporary body and temporary household life is certainly embarrassed by anxiety because of having fallen in a dark well
where there's no water but only suffering. O rey de los demonios, o mejor de los asuras, según he podido aprender de mi maestro espiritual, toda persona que haya aceptado un cuerpo material y una vida familiar temporal está, sin duda alguna, agobiada por la ansiedad, pues ha caído en un pozo oculto en el que no hay agua, sino solo sufrimiento. One should give up this position and go to the forest, Vana. More clearly, one should go to Vrindavan, where only Krishna consciousness is prevalent, and should thus take shelter of the Supreme Personality of Godhead. Es necesario abandonar esa posición e ir al bosque, Vana. Seré más claro, hay que ir a Vrindavan, donde exclusivamente predomina el cultivo de conciencia de Krishna, y allí refugiarse en la Suprema Personalidad de Dios. So that was the first thing Prahlad told his father. ¿No? Eso es lo primero que Prahlad dijo a su padre. Obviously, Hiranyakashipu wasn't very much amused. ¿No? Obviamente, Hiranyakashipu no le hizo ninguna gracia. So, he just, he laughed. He didn't take it seriously. No? Él se rió. No lo tomo muy en serio. And he just said, well, this, what this boy says, his intelligence was ruined by the words of the enemy. La inteligencia del niño fue arruinada por las palabras del enemigo. And then he just told the school teachers that you should take care of him better and be careful that nobody may infiltrate and preach Krishna consciousness in the school. Yeah? I want everybody to become a good demon. So, él llamó a los maestros de la escuela y les dijo que tenéis que vigilar un poco más para que no se contaminan los niños por las palabras del enemigo. He didn't know that actually Prahlad had learned everything in the womb of his mother in the ashram of Narada Muni. ¿No? Él no sabía que Prahlad había aprendido todo cuando su madre estuvo con Narada Muni y él estuvo en el vientre. So, this first instruction has a purport by Srila Prabhupada. There's un significado de Srila Prabhupada sobre esa primera instrucción. Let's have a quick look, and we have to go on because we have 7 more verses, so we try to go rather fast. So let's see here, 755. So first of all, that Prabhupada points out that Hiranyakashipu, he couldn't really understand how Prahlad could answer in this way. ¿No? Lo primero es que Hiranyakashipu no pudo entender cómo Prahlad era capaz de contestarle de esa manera. And Prabhupada quotes a verse from Bhagavatam where it says that anybody who is firmly fixed in devotional service will develop all good qualities and also will acquire knowledge. Y Prabhupada cita un verso del Srimad Bhagavatam donde se dice que alguien que está plenamente ocupado en servicio devocional va a adquirir todas las buenas cualidades y también va a adquirir conocimiento. Actually, in Bhagavad Gita, when Krishna says that he is in the heart and he will dissipate ignorance with the torch of knowledge. You know this verse, 10th chapter. Hay un verso en el Bhagavad Gita, en el capítulo 10, donde Krishna dice que Él está en el corazón y con la antorcha del conocimiento va a disipar la oscuridad de la ignorancia, ¿no? De una persona que le adora. So, in the purports to this section, Prabhupada points out that even if somebody may not be able to study Vedic literature, ¿no? Por ejemplo, puede haber alguien que no es muy estudioso con la literatura védica. Still, if he is firmly
exclusively engaged in devotional service, knowledge will be given by Krishna from within, ¿no? Entonces, si alguien es así, no le va a faltar conocimiento porque Krishna lo va a dar desde dentro del corazón. And then, of course, Prabhupada points out in the purport the idea in the Varna Ashram society that at a certain point one should retire from all material engagement, especially family life, and dedicate oneself fully as a Vanaprastha and later sannyasi to spiritual cultivation. Y en el significado luego Prabhupada señala que en la cultura védica, en la sociedad Varnashram, en un cierto punto cuando uno se hace mayor, debe retirarse de todas las actividades materiales, la vida familiar, y dedicarse plenamente como Vanaprastha o sannyasi al cultivo de la conciencia de Krishna. He says at the end of the purport, just I will quote one verse, very important verse actually. In our Krishna consciousness movement, we therefore invite all the elderly persons of the world to come to Vrindavan and stay there in retired life, making advancement in spiritual consciousness, Krishna consciousness. Por esa razón, en nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, invitamos a todas las personas de edad avanzada del mundo entero a que vayan a Vrindavan y lleven ahí una vida retirada de progreso de conciencia espiritual de conciencia de Krishna. So, some people go, but they go for other reasons. Y hay algunas personas que van, pero van por otras razones. Anyway, so let's go on. Vamos a continuar. Now, this next one comes a little later, same chapter, ¿no? El siguiente verso viene un poco más tarde, el mismo capítulo. So this is verse 5. And then the teachers take Prahlad back to the school, some time passes, and then Hiranyakashipu calls again. Now he wants to know if there's any change, whether they have rectified his contaminated consciousness. ¿No? Después de este verso, los maestros se llevan a Prahlad a la escuela y pasa un tiempo y luego Hiranyakashipu llama de nuevo a Prahlad y quiere saber si le han educado bien y si han rectificado su mala conciencia de Krishna. So, otra vez le pregunta. Entonces, so he asks again. And then he gets, actually what happens is, Prahlad, he replies with Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. When he was asked what he had learned, he will reply with the 9 types of devotional service. Cuando le pregunta qué ha aprendido, le va a responder con Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, etc. Hay 9 profesos que son servicio devocional puro. So then, of course, Hiranyakashipu becomes very, very angry cuando le responde con eso, citando los 9 procesos del servicio devocional. Hiranyakashipu se enfada. And he tells him that, you rascal, most fallen of our family, if you have not received this education from your teachers, where have you gotten it? Le pregunta, o desvergonzado, el más caído de la familia, ¿de dónde te viene esa educación si no te lo han dado tus maestros? Because when Prahlad cited that verse, quoted that verse, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, Hiranyakashipu immediately called for the teachers, and he was very angry, and they said, no, we tried our best, he doesn't have it from us, we are innocent. Cuando pasa eso, pues Hiranyakashipu hace llamar de nuevo a los maestros y les echa la culpa, pero ellos dicen que nosotros no tenemos nada que ver, somos inocentes, no sabemos de dónde ha aprendido todo esto. So now, as a reply to this question, where did you get this from? ¿No? Como respuesta a esa pregunta, ¿de dónde has aprendido todo eso?
viene este verso. Prabhupada very often quotes this verse, ¿no? Un verso que Prabhupada cita muchas veces. Matirna Krishna paratak svatova mitobi bhaktieta grihavratanam aranta gobir vishatam tamisram punak punash charvita charvananam. No? Who have many times heard this. No? Punak punash charvita charvananam. If you listen to Prabhupada's classes, you have heard it many, many times. Si alguien escucha las clases de Prabhupada, escucharon muchas veces. Punak punash charvita charvananam. So this means, Prahlad tells his father, imagine, ¿no? Le dice a su padre, hay que imaginarse eso. Because of their uncontrolled senses, persons too addicted to materialistic life make progress toward hellish conditions and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclinations toward Krishna are never aroused either by the instruction of others, by their own efforts, or by a combination of both. So le dice, las personas demasiado adictas al materialismo, como no pueden controlar sus sentidos, avanzan hacia una vida infernal y mastican repetidas veces lo que antes ha sido masticado. Su atracción por Krishna nunca despierta, ni con los consejos de otros, ni con sus propios esfuerzos, ni con una combinación de ambos. And Prabhupada says in this regard that with these words, Prahlad is pacifying his father. Y Prabhupada dice que con esas palabras, Prahlad Maharaj está apaciguando a su padre. What he tells him is, don't worry, you'll never become Krishna conscious. Not by your own effort, not if by effort from us, a combination from others, hearing from others, because grihavratanam, you have to take a firm vow to stay in this material world and become happy here. Le dice que no te preocupes, jamás te vas a volver consciente de Krishna, ni por propio esfuerzo, ni escuchando de otros, o una combinación de ambos. ¿Y por qué? Porque has tomado un voto firme de yo me quedo en este mundo material y voy a ser feliz aquí. So if we have grihavrata, then there's no possibility to develop Krishna consciousness. Si tenemos ese vrata de griha, de ser feliz en la vida familiar, jamás vamos a ser conscientes de Krishna. So, anyway, vamos a seguir porque si no llegamos. El siguiente, muy importante, the next one is also very important. These are now, all the verses come one after another. There's no time in between. ¿No? Esos versos vienen uno tras otro, no hay un lapso de tiempo en el medio. Nate vidu svartagatim hi vishnum. ¿Quién ha escuchado esto a veces Prabhupada diciendo? También muchas veces en las clases. Nate vidu svartagatim hi vishnum durashaya yevahi artamanina andayatanda reupani tepisha tantriam urudamni bara. Persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and who have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to external sense objects cannot understand that the goal of life is to return home back to Godhead and engage in the service of Lord Vishnu. Las personas que están fuertemente atrapadas en la conciencia de disfrutar de la vida material y que por esa razón han aceptado como líder o guru a otro ciego que también está apegado a los objetos externos de los sentidos, no pueden comprender que el objetivo de la vida es ir de regreso al hogar de vuelta a Dios y ocuparse en el servicio del Señor Vishnu. As blind men guided by another blind man miss the right path and fall into a ditch, materially attached men lead by another materially attached man are bound by the ropes of fruitive labor, which are made of very strong cords, and they continue again and again in materialistic life, suffering the threefold miseries. Como ciegos guiados por otro ciego, que se salen del camino y caen a una zanja, los hombres apegados a la materia se dejan guiar por otros hombres con sus mismos apegos y quedan atados con las cuerdas del trabajo fruitivo que están hechas de hilos muy resistentes y siguen una y otra vez en la vida materialista sufriendo de las tres miserias.
So, vamos a ver Prabhupada's purport. Since there must be always a difference of opinion between demons and devotees, Hiranyakashipu, when criticized by his son Prahlad Maharaj, should not have been surprised that Prahlad Maharaj differed from his way of life. Nonetheless, Hiranyakashipu was extremely angry and wanted to rebuke his son for deriding his teacher or spiritual master, who had been born in the Brahmana family of the great Acharya Shukracharya. Como entre los demonios y los devotos siempre tiene que haber diferencias de opinión, Hiranyakashipu no debería haberse sorprendido de que su hijo Prahlad Maharaj, al presentarle sus críticas, no estuviera de acuerdo con su modo de vida. So, here Prabhupada speaks about these so-called leaders or gurus. The word bahi means external, artha means interest, and mahina means taking very seriously. Generally speaking, practically everyone is unaware of the spiritual world. La palabra bahi significa externo, artha significa interés y mahina significa toma muy en serio. En general, podemos decir que no hay prácticamente nadie que sea consciente del mundo espiritual. The knowledge of the materialist is restricted within the 4 billion mile limit of this material world, which is in the dark portion of the creation. They do not know that beyond the material world is the spiritual world. El conocimiento de los materialistas se reduce a los 6 o 7 mil millones de kilómetros del mundo material que se encuentra en la parte oscura de la creación. No saben que más allá del mundo material está el mundo espiritual. Unless one is a devotee of the Lord, one cannot understand the existence of the spiritual world. Solo el devoto del Señor puede comprender la existencia del mundo espiritual. Gurus, teachers who are simply interested in this material world are described in this verse as andha, blind. A los gurus y los maestros que no tienen otro interés que el mundo material, en este verso se les califica de andha, ciegos. Such blind men may lead many other blind followers without true knowledge of material conditions, but they are not accepted by devotees like Prahlad Maharaj. A los gurus y maestros que no tienen otro interés que el mundo material, en este verso estos ciegos pueden guiar a muchos otros seguidores ciegos desprovistos de verdadero conocimiento sobre las condiciones materiales, pero los devotos como Prahlad Maharaj no los aceptan. Such blind teachers, being interested in the external material world, are always bound by the strong ropes of material nature. Esos maestros ciegos que centran su interés en lo externo, en el mundo material, siempre están atados con las fuertes cuerdas de la naturaleza material. And then, this is the last one of the shiksha, the instructions Prahlad gives to his father. El siguiente verso, ese es la última instrucción que da a su padre. And this gives the solution how one can become Krishna conscious despite all kinds of material contaminations. Y esa da la solución cómo uno puede llegar a ser consciente de Krishna a pesar de toda contaminación material. But it's again put in a negative way, unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination. Persons very much inclined toward materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Aquellos que están muy inclinados a la vida materialista no pueden apegarse a los pies del loto del Señor, a quien se glorifica por sus extraordinarias actividades, si no reciben sobre sus cuerpos el polvo de los pies del loto de un Vaishnava completamente libre de contaminación material. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord in this way can one be freed from material contamination. Solo quien se vuelva consciente de Krishna y se refugie en los pies del loto del Señor
podrá liberarse de la contaminación material. And we will see Prabhupada's purport here. Becoming Krishna conscious brings about anartha apagama, the disappearance of all anarthas, the miserable conditions we have unnecessarily accepted. La consecuencia de volverse consciente de Krishna es anartha apagama, la desaparición de todos los anarthas, que son las condiciones miserables que innecesariamente hemos aceptado. The material body is the basic principle of these unwanted miserable conditions. El principio básico de esas miserias indeseables que nos condicionan es el cuerpo material. The entire Vedic civilization is meant to relieve one from these unwanted miseries, but persons bound by the laws of nature do not know the destination of life. La civilización védica en su conjunto tiene como finalidad liberarnos de esas indeseables miserias, pero las personas atadas por las leyes de la naturaleza no conocen el destino de la vida. En la segunda parte, Prabhupada dice, one may ask why highly educated persons do not take to Krishna consciousness. Se podría preguntar por qué no se vuelven conscientes de Krishna las personas de educación elevada. The reason is explained in this verse. El motivo se explica en este verso. Unless one takes shelter of a bona fide, fully Krishna-conscious spiritual master, there is no chance of understanding Krishna. No hay posibilidad de entender a Krishna sin refugiarse en un maestro espiritual genuino y completamente consciente de Krishna. The educators, scholars, and big political leaders worshipped by millions of people cannot understand the goal of life and take to Krishna consciousness, for they have not accepted a bona fide spiritual master and the Vedas. Los educadores, eruditos y grandes líderes políticos a quienes adoran millones de personas no pueden entender el objetivo de la vida ni emprender el proceso de conciencia de Krishna, pues no han aceptado los Vedas ni se han refugiado en un maestro espiritual genuino. So we stop here with the instructions. I'm not going to ask for questions because otherwise we're not going to finish. I want to finish 4 more verses. We have these were 4 verses from instructions, now 4 verses from the prayers, which are also full of instructions. Vamos a continuar. Esos son los 4 versos de las instrucciones que da en el capítulo 5. Now we go to chapter 9. Vamos al capítulo 9. So we have 4 verses from 42, because these are the verses that Prabhupada quotes most or less. Vamos a tener 4 versos de 42 versos y son versos que Prabhupada cita mayoritariamente. So this is the first one. Eso es el primero, 7942. O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, original spiritual master of the entire world, what is the difficulty for you who manage the affairs of the universe in delivering the fallen souls engaged in your devotional service? You are the friend of all suffering humanity, and for great personalities it is necessary to show mercy to the foolish. Therefore I think that you will show your causeless mercy to persons like us who engage in your service. Oh mi Señor, oh Suprema Personalidad de Dios, Maestro Espiritual Original del mundo entero, para ti que diriges los asuntos del universo, liberar a las almas caídas que se ocupan en tu servicio devocional no supone la menor dificultad. Tú eres el amigo de la sufriente humanidad y las grandes personalidades tienen el deber de mostrarse misericordiosas con los necios. Por eso creo que vas a mostrar tu misericordia sin causa a las personas como nosotros que nos ocupamos en tu servicio. The next one, very famous verse, el siguiente, un verso muy conocido.
O best of the great personalities, I'm not at all afraid of material existence, for wherever I stay, I'm fully absorbed in thoughts of your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I'm simply concerned with love for them. Oh joya entre las grandes personalidades, no siento el menor temor de la existencia material, pues allí donde me encuentre estoy completamente absorto en pensar en tus glorias y actividades. Mi única preocupación son los necios y sinvergüenzas que elaboran complicados planes para alcanzar la felicidad material y mantener a sus familias, sociedades y países. Me preocupan porque siento amor por ellos. Let's see. Srila Prabhupada's purport to this verse. Throughout the entire world, everyone is making big plans to adjust the miseries of the material world, and this is true at present, in the past, and in the future. Por todo el mundo, la gente está creando enormes proyectos para neutralizar las miserias del mundo material. Esto es cierto en el presente, lo fue en el pasado y lo será en el futuro. Nonetheless, although they make elaborate political, social, and cultural plans, they have all been described herein as vimudha, fools. Sin embargo, a pesar de los complicados planes políticos, sociales y culturales que elaboran, en este verso se les califica a todos de vimudhas, necios. The material world has been described in Bhagavad Gita as dukhalayam ashashvatam, temporary and miserable, but these fools are trying to turn the material world into sukhalayam, a place of happiness, not knowing how everything acts by the arrangement of material nature, which works in her own way. Aunque en la Bhagavad Gita se ha explicado que el mundo material es dukhalayam ashashvatam, temporal y lleno de miserias, esos necios están tratando de transformar el mundo material en sukhalayam, un lugar de felicidad, sin saber que todo funciona por disposición de la naturaleza material que tiene su propia manera de actuar. Prakite kriyamana ni gunai karmani sarvashaha ahankara vimuratma kartaham iti manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities that are in actuality carried out by nature. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree el autor de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. There is a plan for material nature, personally known as Durga, to punish the demons. La naturaleza material, cuyo nombre personal es Durga, tiene un plan para castigar a los demonios. Although the asuras, the goddess demons, struggle for existence, they are directly attacked by the goddess Durga, well equipped with 10 hands with different types of weapons to punish them. Los asuras, los demonios ateos, luchan por la existencia, pero tienen que sufrir el ataque directo de la diosa Durga, que está dotada de 10 brazos y distintas clases de armas para castigarles. She is carried by her lion carrier of the modes of passion and ignorance. La diosa viaja sobre un león, las modalidades de la pasión e ignorancia. Everyone struggles very hard to fight through the modes of passion and ignorance and conquer material nature, but at the end is vanquished by nature's laws. Todo el mundo se esfuerza en una ardua lucha por vencer a la naturaleza material a través de las modalidades de la pasión y la ignorancia, pero al final todos son vencidos por las leyes de la naturaleza. There is a river known as Vaitarani between the material and spiritual worlds, and one must cross this river to reach the other side of the spiritual world. El Vaitarani es un río que separa el mundo material del mundo espiritual. Para llegar a la orilla del mundo espiritual hay que cruzar el río, pero se trata de una empresa extraordinariamente difícil.
this is an extremely difficult task. As the Lord says in Bhagavad Gita, Daivi Esha Gunnamayi Mamamaya Duratyaya, this divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. En la Bhagavad Gita el Señor dice, Daivi Esha Gunnamayi Mamamaya Duratyaya, esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza, es difícil de superar. The same word Duratyaya, meaning very difficult, is used here. Naivod Vijay para Duratyaya, Vaitarañas. En este verso se emplea la misma palabra, Duratyaya, que significa muy difícil. Please turn this off. It's ridiculous. It's offensive. Okay. Duratyaya, very difficult to overcome. Smartphones, practically impossible. They're taking over the world. Everybody becomes a fool. Anyway, so therefore, one cannot surpass the stringent laws of material nature except by the mercy of the Supreme Lord. Please be merciful. Por lo tanto, las estrictas leyes de la naturaleza material solo se pueden superar por la misericordia del Señor Supremo. Nonetheless, although all materialists are baffled in their plans, they try again and again to become happy in this material world. De lo contrario es imposible. Los materialistas ven que todos sus planes fracasan, pero aún así siguen insistiendo una y otra vez en el intento de ser felices en el mundo material. Therefore they have been described as vimudha, first-class fools. Por esa razón se les describe con la palabra vimudha, necios de primera categoría. As for Prahlad Maharaj, he was not at all unhappy, for although he was in the material world, he was full of Krishna consciousness. Prahlad Maharaj, por su parte, no se sentía en absoluto infeliz, pues a pesar de encontrarse en el mundo material, era completamente consciente de Krishna. Those who are Krishna conscious, trying to serve the Lord, are not unhappy, whereas one who has no assets in Krishna consciousness and is struggling for existence is not only foolish, but extremely unhappy also. Las personas que son conscientes de Krishna y tratan de servir al Señor no conocen la infelicidad. Sin embargo, aquellos que carecen de conciencia de Krishna y están luchando por la existencia no solo son necios, sino además sumamente desdichados. Prahlad Maharaj was happy and unhappy simultaneously. He felt happiness and transcendental bliss because of his being Krishna conscious, yet he felt great unhappiness for the fools and rascals who make elaborate plans to be happy in this material world. Prahlad Maharaj se sentía feliz y desdichado a la vez. Como era consciente de Krishna, sentía felicidad y bienaventuranza trascendental. Sin embargo, también se sentía muy desdichado por los necios y sinvergüenzas que elaboran complicados planes para alcanzar la felicidad en el mundo material. Everything is clear, huh? I hope. Very clear. Now we go to the last two verses, and then we have heard the most important instructions and prayers by Prahlad Maharaj. Vamos a los siguientes dos versos, y así hemos escuchado las instrucciones y oraciones más importantes de Prahlad Maharaj. This one is Prayena Deva Munayo Swamimukta Kama 44. My dear Lord Nrsimha, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance. Mi querido Señor Nrsimha, veo que ciertamente hay muchas personas santas, pero su único interés es su propia salvación. Not caring for the big cities and towns, they go to the Himalayas or to the forest to meditate with vows of silence, Mauna Vrata. Sin preocuparse de las grandes ciudades y pueblos, se retiran a los Himalayas o al bosque y hacen votos de silencio, Mauna Vrata, para meditar. They are not interested in delivering others. No tienen interés en salvar a los demás. As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and rascals.
Yo, por mi parte, no deseo liberarme solo, dejando aquí a todos esos pobres necios y sinvergüenzas. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Sé que sin conciencia de Krishna, sin refugiarse en tus pies de loto, no se puede ser feliz. Therefore, I wish to bring them back to the shelter at your lotus feet. Por eso deseo llevarles de nuevo al refugio de tus pies de loto. And in the purport, Srila Prabhupada says, this is the decision of the Vaishnavas, the pure devotees of the Lord. Esta es la decisión del Vaishnava, del devoto puro del Señor. For himself he has no problems, even if he has to stay in this material world, because his only business is to remain in Krishna consciousness. Como su único interés es permanecer en el estado de conciencia de Krishna, el Vaishnava no tiene problemas personales, incluso si tiene que quedarse en el mundo material. The Krishna conscious person can go even to hell and still be happy. La persona consciente de Krishna puede ser feliz incluso en el infierno. Therefore Prahlad Maharaj said, Naidvo Vijay Para Duratyaya Vaitaranya. Por eso dice eso. O best of the great personalities, I'm not at all afraid of material existence. O joya entre las grandes personalidades, no siento temor de la existencia material. The pure devotee is never unhappy in any condition of life. El devoto puro no se siente infeliz en ninguna circunstancia de la vida. Now Prabhupada quotes verse from the 6th canto, when Chitraketu was cursed by Parvati, and he accepted the curse without being disturbed. Ahora Prabhupada cita el verso del Srimad Bhagavatam, canto 6, cuando Parvati maldice a Chitraketu y este no se siente perturbado. And then Shiva, he speaks about these types of devotees, and Shiva habla de esos tipos de devotos, and he says, devotees solely engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead Narayan never fear any condition of life. Los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios Narayana no sienten temor en ninguna condición de la vida. For them, the heavenly planets, liberation, and the hellish planets are all the same, for such devotees are interested only in the service of the Lord. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación, y los planetas infernales son lo mismo, pues su único interés es el servicio del Señor. For a devotee, being situated in the heavenly planets and being in the hellish planets are equal, for a devotee lives neither in heaven nor in hell, but with Krishna in the spiritual world. Al devoto igual le da estar en los planetas celestiales como en los planetas infernales. Él no vive ni en el cielo ni en el infierno, sino que vive con Krishna en el mundo espiritual. The secret of success for the devotees is not understood by the karmis and gyanis. Los karmis y los gyanis no comprenden cuál es el secreto del éxito del devoto. Karmis therefore try to be happy by material adjustment, and gyanis want to be happy by becoming one with the Supreme. Por esa razón, los karmis tratan de alcanzar la felicidad mediante ajustes materiales, y los gyanis mediante el intento de llegar a ser uno con el Supremo. The devotee has no such interest. He is not interested in so-called meditation in the Himalayas or the forest. Nada de eso interesa al devoto, como tampoco le interesa la supuesta meditación en los Himalayas o en el bosque. We have to stop here because there's one more verse. Vamos a parar aquí porque hay un verso más, un verso muy importante, aunque no va a gustar a nadie. It's a very important verse, although we may not like it. Yan maitunadi griyamedi sukham hituchcham. Sex life is compared to the rubbing of two hands to relieve an itch. Griyamedi, so-called grihastas who have no spiritual knowledge, think
that this itching is the greatest platform of happiness, although actually it is a source of distress. La vida sexual se compara al acto de frotarse las manos para aliviar un picor. Los griyamedis, los falsos grihastas carentes de conocimiento espiritual, creen que ese picor es el grado más alto de felicidad posible, aunque en realidad no es más que una fuente de aflicción. The kripanas, the fools who are just the opposite of brahmanas, are not satisfied by repeated sensuous enjoyment. Los kripanas, los necios, que son lo opuesto a de los brahmanas, se entregan una y otra vez al disfrute de los sentidos sin alcanzar la satisfacción. Those who are dhira, however, who are sober and who tolerate this itching, are not subjected to the sufferings of fools and rascals. Sin embargo, los que son dhiras, los que son sobrios y pueden tolerar ese picor, no están sujetos a los sufrimientos de los necios y sinvergüenzas. So, Prabhupada's purport. Materialists think that sexual indulgence is the greatest happiness in this material world, and therefore they make elaborate plans to satisfy their senses, especially the genitals. Los materialistas piensan que entregarse a la vida sexual es la felicidad más elevada del mundo material. En consecuencia, elaboran complicados planes para satisfacer sus sentidos, y especialmente los genitales. This is generally found everywhere, and specifically found in the Western world, where there are regular arrangements to satisfy sex life in different ways. Esto puede verse en todas partes, y de modo especial en el mundo occidental, donde hay muchos sistemas establecidos para obtener satisfacción sexual. Actually, however, this has not made anyone happy. Sin embargo, nadie ha logrado ser feliz de esta manera. Even the hippies, who have given up all the materialistic comforts of their fathers and grandfathers, cannot give up the sensational happiness of sex. Prabhupada is so funny. Los hippies, por ejemplo, abandonaron todas las comodidades materiales de sus padres y abuelos, pero no pudieron abandonar la extraordinaria sensación de felicidad que se obtiene con la vida sexual. La traducción no da esa sensational, pero bueno, algo da. Such persons are described here as kripanas, misers. En este verso, esa clase de personas se les califica de kripanas, avaros. The human form of life is a great asset, for in this life one can fulfill the goal of existence. La forma humana de vida es un gran bien, pues en ella podemos cumplir el objetivo de la existencia. Unfortunately, however, because of a lack of education and culture, people are victimized by the false happiness of sex life. Sin embargo, la gran desdicha es que por falta de educación y de cultura, la gente cae víctima de la falsa felicidad de la vida sexual. Prahlad Maharaj therefore advises one not to be misled by this civilization of sense gratification, especially not by sex life. Prahlad Maharaj nos aconseja, por lo tanto, que no nos dejemos descarriar por esa civilización de complacencia sensorial y en especial por la vida sexual. Rather, one should be sober, avoid sense gratification and be Krishna conscious. Por el contrario, debemos ser sobrios, evitar la complacencia de los sentidos y ser conscientes de Krishna. The lusty person who is compared to a foolish miser never gets happiness by sense gratification. La persona lujuriosa, a quien se compara con un necio avaro, nunca alcanza la felicidad mediante la complacencia de los sentidos. The influence of material nature is very difficult to surpass, but as stated in Bhagavad Gita, if one voluntarily submits to the lotus feet of Krishna, he can be saved very easily. La influencia de la naturaleza material es muy difícil de superar, pero como Krishna afirma en la Bhagavad Gita,
El que se entrega voluntariamente a los pies del loto de Krishna no tendrá dificultad en salvarse. And then Prabhupada quotes Yamunacharya, famous verse, who says that since he has been absorbed in Krishna consciousness, whenever he thinks of sex, he is not interested, he actually spits on the thought. Y luego Prabhupada aquí cita a un verso de Yamunacharya que dice, como está absorto en conciencia de Krishna, cada vez que piensa en su vida pasada, su vida sexual, no tiene ningún interés, sino más bien escupe al pensamiento. So, we have 2 minutes for any comments or questions. Tenemos 2 minutos para preguntas y respuestas o comentarios. Yes. ¿En inglés o en español? Tú en español, ya veremos si traducimos o no. Es que el control de los sentidos es más como no estoy segura si es una bendición de Krishna. ¿El qué? ¿Ya? El control de los sentidos. El control de los sentidos. Control de los sentidos, sí. Es una bendición de Krishna, es algo que se puede conseguir en una vida, porque hay muchas personas que todavía están en la cosa de Krishna por un montón de tiempo y todavía no lo pueden conseguir. Okay, vamos a por partes. Controlling the senses seems to be like a benediction by Krishna, because even though somebody or some may be engaged in Krishna consciousness, they have difficulty with that. Actually, when we talk about control of the senses, it's not just control, and no, they have to be engaged in a different way. ¿No? Cuando hablamos de control de los sentidos, no es realmente así un control, sino eso se consigue ocupándolos de otra forma. Therefore, como es Nirbandha Krishna Sambandhe, Vairagya Uchyate, ¿no? Real renunciation or controls means to connect the senses with Krishna, service of Krishna. ¿No? El verdadero control o la renuncia es cuando se conectan los sentidos con el servicio de Krishna. It's not that we don't, even sex, Prabhupada says, we don't say no sex, we just say no illicit sex. We can have sex, but do it in the right way. ¿No? Incluso el sexo, Prabhupada no dice que estamos diciendo no sexo, sino no sexo ilícito. O sea, cuando se ocupa el sexo en el servicio devocional, no hay ningún problema. And that is with all the senses, it's like that. ¿No? Con todos los sentidos es igual. Like eating. We don't say don't eat, just only eat Krishna Prasadam after offering. O sea, no vamos a decir que no comas, sino simplemente solo lo reducimos a tomar o a aceptar comer Krishna Prasadam, lo que está ofrecido a Krishna. And everything, hearing, seeing, tasting, touching, all the senses, not that we control them and they don't do anything, but they have to be just connected with Krishna, that's all. ¿No? Todos los sentidos, si es oír o escuchar o ver o saborear o tocar, no decimos que no actúen, sino que se pongan en contacto en el servicio de Krishna. So, therefore, Vaidhi Bhakti means to occupy the senses in a regulated way according to the instruction of the spiritual master. If we do that, then it actually becomes easy. ¿No? Vaidhi Bhakti significa regular los sentidos, ocuparlos, según las instrucciones que recibimos del maestro espiritual. Y si lo hacemos, todo se vuelve relativamente fácil. What's the problem? Why do we have problems? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos problemas? Because we don't like to follow, porque no nos gusta seguir. We do it our own way. Lo hacemos a nuestra manera, independently, whimsically, de una manera independiente, caprichosa. And therefore Krishna, he warns against this in Bhagavad Gita. You have a Bhagavad Gita right here, so I don't speculate. We have the right verse. Yakshastra vidi utsrija vartate kama karataha sa siddhim na avapnuti na sukham na param gatim. 1623, very important verse. This is Spanish. For that person who does not
who just ignores Shastra Vim Utsrija, ignores the instructions of Shastra or Guru, and acts according to his whims, that person will not obtain perfection, nor happiness, nor the supreme goal. Very simple. Krishna's words. Pero aquel que hace a un lado los mandatos de las escrituras y las instrucciones del maestro espiritual y actúa de acuerdo con sus propios caprichos, no alcanza ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. So, we have a choice. ¿No? Podemos elegir. But we don't like to follow instructions by anybody. We just like to do things my way. We are the followers of Frank Sinatra. That's right. I know. I do it my way. We all like this canción, this song. No, that's our problem. No, eso es nuestro problema. Que no nos gusta seguir a las instrucciones de otro o otra o alguien superior, sino nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, a mi manera. Why do I have to follow somebody else? No? ¿Por qué tengo que seguir a alguien? And actually Bhagavad Gita is this whole thing. At the end Krishna says, now what are you going to do? I told you everything, now you have a choice. You can do this way or that way. Y todo la Bhagavad Gita se trata de eso, ¿no? Al final, después de hablar tanto y explicar tantas cosas, Krishna le dice a Arjuna, ¿y ahora qué vas a hacer? Tú puedes elegir. O sea, esa independencia siempre está, ¿no? We always have this independence. We can choose. So then Arjuna, of course, he chose the right way, not my way. No, Arjuna, elige el sendero correcto, no el suyo. El suyo era, yo lo dejo todo y me voy, porque no me gusta. El Krishna dice, ¿te gusta o no te gusta? Yo quiero esto. Okay. That's how it is, ¿no? Por favor. El drama de Frank Sinatra fue que por hacer las cosas a su manera, cuando estaba dejando el cuerpo, decía, I am losing. I'm losing. Yeah, estoy perdiendo. So, do it your way. Do it your way. No, we don't. No, it's so clear. Huh? All this, it's actually all false pride. No, todo eso es orgullo falso. People think, as Prabhupada points out, big plans to adjust the world and make it comfortable and nice. ¿No? Esos grandes planes que todo el mundo tiene, todos. Look at Trump. Is a perfect example of such a fool. No? Oh my God! Don't say this. Yeah, but no, he's not the only one. Everybody else is the same, all the same. That doesn't matter who they are. No, todos son iguales. Todos, they think by their power, by their making plans and adjustments, things will become perfect and nice, and everybody will be happy, right? And prosperous, and great again. No, ellos piensan que haciendo sus ajustes y sus planes y sus ideas, que todo el mundo finalmente va a ser feliz y vamos a ser grandes de nuevo. Francia, que es la gran nación, ¿no? France, always, the great nation. Germans, Deutschland über alles. No? Germany above everything else. Make America great again. And you ask Putin, you ask Xi, they all think the same. We are the best. We are the greatest. We are the most intelligent, and we'll be happy. This is how demons think. Krishna explains in Bhagavad Gita. Sukhoham. I'm happy. I'm powerful. I'm in control. No es todo lo que Krishna explica en Bhagavad Gita. Yo soy aquí quien es feliz, que es poderoso, quien controla, y no importa quién es y qué país es. Todo el mundo piensa igual. Y nosotros, los pequeños Ishwaras, pensamos igual también. No? And we are the small controllers. We think also the same. So it's all, Rishabdev points out, parabodha jata. It's all destined to failure, la derrota. Todo está destinado al final a la derrota. Even
if you are Brahma or Indra or whoever you may be in the material world, at the end, out. No importa qué podemos llegar a ser. Incluso un Brahma o Indra, al final nos toca salir. Prabhupada says, material nature, death comes to your door. Time to go. ¿No? Es hora de ir. No, todavía no, tengo que hacer esto, mis arreglos. Vuelva en el año que viene. No, we say, no, not yet. I have still my plans. I mean, there are people like that. They ask the Lord, give me 4 more years. I have to do this and this and this and this. Then I'm ready to go. No. When death comes, now. No, there's no discussion. No hay ninguna discusión. No se puede hacer un arreglo para... No, estamos completamente dependientes. That we have to understand. Eso tenemos que entender. Prabhupada gives this example, a funny thing in Bengali. There's a word, he quotes the Bengali. No, Prabhupada hay un ejemplo muy curioso que parece en Bengala a alguien, que él cita el Bengali. If I smear my body with stool, then death will not come near. Si voy a ungir mi cuerpo con excremento, la muerte no se acercará. Hay un dicho bengalí, Prabhupada lo cita. There's a Bengali saying, Prabhupada quotes it. So he said, that's foolish. No? Esos son los necios sinvergüenzas who think that by some arrangement, some material arrangement, I can avoid. No, you cannot avoid. Nobody can avoid. No? Nadie puede evitar eso, ni con ningún arreglo, ni poniéndote excremento. La muerte no le importa. So, Srila Prabhupada ki jai, Nrsimha Bhagavatam ki jai, Prahlad Nrsimha Deva ki jai, Hare Krishna.